یک 10 سال پس این چیزها گم میشد. آستا آستا شما میبینید که وقتی میبینید که اوجه هنرمندی پیشتر از پول میستد. پول یافتن آسان است در دنیا. من این یافتن قین شده است دادای. آدمی که اینو میفهمد یافتنش قین شده است دادای. پول یافتن آسان. چون که بسیار است کمپانی هایی که ریسورس زیادتی دارد. من یک تا انسان قطعه خوردم. من بگفت که 36 میلیارد پول هست یک جوبه که 3 سال باز است نمیدونن چیکار کنن. من گفتم من بشنوس کن. من میدونم چیکار کردن وقتی. و گفت که 36 میلیارد یک جا بودجه داره کمپانی میدونم که پول دارد. نه که действительно همین پول داشته استوده است که لیچنی просто وای принципи کارش دیگه همین خیلی پروژه نیافته استوده است که ریال نکار کند. حاضر به پول پرابلم نیست بچه. بانک هر روز رکلام میتید. اما پول گرید گفته. اینوسترها پیدا میشد. نه که و کدوم وقت با اینوستر شما به پول دادن میتاد. همون وقتی به که شما همون او روین طلبات وای با جوابگو باشه. آدمو میخواد که اینوستر یابان نه که خودش جوابگو شدن نمیخواد. برای چی؟ من میخوام که شما دو تا سوال تیم. فکر شما قطعه. در همین وطن ما حوزه اینوستیسیا بسیار آمدنه یا کم؟ تماما نیست. شما وای کانای تلوی وای اینوستیسیا حساب نکنید. وای اینوستیسیا نیه. ما وای چیز ذخیره که ما باید ماند ما وای فروخته استودیم ناچیز قطعه. عکسی که انامین بیزنسمنو یک جای شده همین کلیمت نساخته استوده. این فقط بیزنسمن میسازد. دهقان ساختن نمیتود که این کاره. دویم سوال من شما با همه تو میدونید که هر سال از حساب میگراتسیا چند پول میبیاد تاجیکستان با. کدوم تو میدونید اینترنت کشوده بینید. من همین پریم از час کشوده گوگل کشید. پریم کشوده بینید. چند از 2 میلیارد زاید سال 2014 4.5 میلیارد بود. تا که 2 میلیارد 3.5 میلیارد هر سال پول میبیاد از میگراتسیا. چرا ما همین پولا اینوستیسیا به تبدیل دادن نمیتونیم؟ چرا که خلق ما فهمش همین ندارد. خلق ما همین با فهمشش به نیست. ما میریم از دیگران قرض گرفتنیم. چرا که همین پولا اینوستیسیا تبدیل دادن خلق یاد دادن ما در کار. اینا شما باید که کنین. من و شما باید کنیم. شما انتظار نشید که این کار باید حکومت کند. یک خطای اساسی مردم ما چی بود است؟ ما کن یک سال تا که از مارت سال گذشته در تاجیکستان هستم میگردم گوش کرده یک خطای اساسی خلق ما همین که هر کس خودش شهروند حس نمی کند. هر کس خودش جوابگر این ملت حس نمی کند. گمان میکند که اینا باید دولت کند. همینجا با اگر که باران بارد شما تر میشید. همینجا با اگر که مثال دولت کم بغل شد سویت میکشه شما عذاب میکشید. درست یا نه؟ این معنی سر مردم ما با سخت چخور جا شده است که این کار من نیست. میدونید من یک چند تا آدما داش اومده گفتن تو این کارو با چقدر نشو. چی بگم اگه میگه که این کار تو نیکو اینا سرمنو تو کردن نمیتوی. من گفتم اینا من یک کس کردن نمیتونم. قبط من با کی با یک کس شد. اینجا خیلی با قبط من با یک کس دیگه که شد. با یک دیگهش که شد. با یک دیگهش که شد. با یک دیگهش که شد. 3 سال پس میلیون میشد. بعد انامینا هم یک کسی این کار میکنیم. ما باید که اقتصادات ما با یک حصه گذاری کنیم. این فکر از سر مردم دور کنیتون. مردم گمانش بکی رحمت کلان. گمانش بکی как будто همچون شهروند من باید که یگون چی با جوابگر نیم. как будто اینا باید که کیم کیو کند. نه. یاپونسا نمیکند точно. خطایی ها مراد که نمیکنند. میبا فقط تلو کنده میبرد. دیگه یگون کار نمیکند. یا گپم خطا در مدت همین 20 سال دیدید که یگون خطایی یگون مکتب ساخت در تاجیکستان. دیدید که یگون بالیسا ساخت. و یا مراد که این کار نمیکند. چرا که این چیزها شما دانا میکند. شما که دانا شده دوا پول نمیگیرید. برای همه قدر من و شما باید که فکر کنیم که چی خیلی کرده خلق ما یادیم که تمام $100 که انما مرد کار رای میکند اقلا $10 هوا اینوستیسیا تبدیل دادن در کار. این وظیفه صاحب کارا است.
ҳозир ҳамон пул омад мебиёд давлати мо ба обратно бурмода мебуравад. ба ҳисоби чӣ? ба ҳисобе ки 90%, 80%, баъзе соҳаҳо ба 100% маҳсулот аз берун мебиёд. Обратно бурмода мебуравад. ин кора то ману шумо нафаҳмем, дигаргунӣ кардан намешад. барои ҳама қадар агар ки шумо дарсои мана гӯш мекунед, шумо фикр карда бурмодан гиред. ҳаракат кунед ки ҳамон бизнесое ки истеҳсолоташа дар инҷа мондан метавонед, ҳамона монед. кадом истеҳсолота инҷа мондан выгодняй? ҳамон истеҳсолоте ки 60%, 70% маҳсулоти хомаш аммо бурояд. сирё шахутомо бошад. агар сирё шахутомо набошад, вай истеҳсолота ҳамо Хитой харед арзон мефурод, чем инҷа бикардан. дуюм ҳамон истеҳсолоте ки логистика ба расходи асосишай. То есть ҳаҷмаш ки калонай, логистика ба беҳад расходаш бисёрай. ҳамон истеҳсолота ҳамин ҷиба монед хубай. чиба ки расходи роҳаш ва нархаша хеле мезанад. сеюм ҳамон истеҳсолотае ки дар дигар ҷо аз ҳисоби музди кору дигар чӣ шумо ба себестоимосташ арзон мефурод инҷибе кардан. ҳамуна кунен мешад. якта шогирди ман як дута маҳсулота омӯхта бурумада мана мегӯд ки устоз чем Турсия ба кардан ё ки Хитой ба кардан инҷи ба кунамага ҳамон абъёми кора як моҳ ба таги $100,000 арзонтар мефурод. ман гуфтам тез рафт Тоҷикистон бакун. ки мана фаҳмид? то есть аз ҳисоби мана ҳамин хел чизҳо шумо меёбед анамон разница, ҳамон байни ҳамин чизҳо ба ҳамон статъи расходу вай ба меёбад ҳамин чиза. омӯхта бурояд ҳамин чиза фаҳмед. ин беҳад шумо ба ёрдам мекунад. ман орзу мекунам ки 1000-та, 10,000-та, 100,000-та корхона шавад инҷа. барое ки ин корхона шавад, чикор кардана модаркор? ҳама мо ҳамин фикр ба будана модаркор. ина гуфтан мегиред, фикраша кардан мегиред, аста аста саратон ба як идея хуб пайдо мешад. аз 10 кас ё 20 кас, 100 кас як кас мекунад, бо 2 кас мекунад, бо 3 кас мекунад. мана мисол, кадомотон аз рӯзе ки дарсои ман ба вохӯрда, дарсои мана гӯш карданед ё ки ягон китоба хонда ё дарс, як беҳбудӣ ҳаётатон ба пайдо шуд. камака кам бошад. як беҳбудӣ шуд, дигаргунӣ шуд. баландтар дастотон бошад, дишта истед. камака кам ки бошад, як беҳбудӣ шудагай. почти все. дида истоде? барои чӣ? барое ки дар ҳақиқат ҳамон кор мекунад. это работает. мо ҳамина бояд ки просто акун зиёд кунем. агар ки шумо $1 кор кардана ёд гирифтед, маҳсулотатона пул кардана ёд гирифтед, ё ки ҳамон хизматрасонитона пул кардана ёд гирифтед, $1 кор кардед, ҳавая 10 бор такрор кардана ёд гиред. вақти кам ба значит $10 мешад. бо ҳамина 10x, бо 10 бор вақти кам ба такрор кардана ёд гиред, значит $1 $100 мешад. ҳамина баъд ҳаракат кунед ки бо 1000 бор такрор кардана ёд гиред. то есть ё ки системае созед ки ҳамина ба ҷои шумо такрор кардан гирад. бе шумо гарантированно миллионер мешавед. миллион бор такрор кунед, шуд шумо миллионер. ин гарантированный механизм, проверенный механизм. ҳамин кора кардана ёд гирифтана мо дар кор. барои ҳама қадар ҳамон истеҳсолотое кунед ки ҳамин сета чизе ки ман гуфтам ҳаст. баъд ҳамон вақт ба вай пуле ки мигратсия мебиёд, мо вай инвестисия табдил додан метавонем. 5-та 6-та чиза як ҷоя кардан дар кор. ман чандта инвестора хостам ки биёрам. чандта инвестора. 4-та проблема ай, ҳамин проблемаҳо қати аста-аста кор кардан нест кардан дар кор. якум проблемае ки ман вохӯрдам чӣ? ва мегӯд ки мо мерем, мегӯд бизнесмен намеёбем. диққат. ман дар Қазоқистон вохӯрдам як бача ки 2 сол дар ҳамин ҷо гаштасу, натоистааст ки ягон кас қати кор кунад. 2 сол. худаш араб. гуфт ки ман 2 сол дар Тоҷикистон гаштам, натоистам ҳеҷ қати кор кардан. чӣ ба гумага? мегӯд ваё фикронаи бизнесмен невеёба. ваё фикраш ки фақат ту пул ман ба те, ман ягон кор кунам, шавад мешавад, нашавад, омёб акбар. ин хел мишление надорад бизнесмен. бизнесмен фикраш амин аст ки чӣ кор кунам ки инвесторам пулаш нест нашад. бизнесмен ҳамон аст ки ҳаракат мекунад ки пули дигар каса нагирад. ҳаракат мекунад ки қабат вай ба ёрдам кунад ки пули вай зиёд шаду, имрӯз агар вай $1 миллион инвестисия кард, пага $10 миллион шумо ба инвестисия кунад, фардо $100 миллион кунад. ҳамин инвесторам ранге ки ҳамин
дарахта калон мекунед, инвесторам враживать надо. Калон кардан дар кор. Раги ками клиент ба хизмат кунед, имрӯз $10 ба харид кард, як маҳ пас $50 ба харид мекунад, бо $100 ба харид мекунад, ҳамон клиента калон карда меред ко ранги дарахт. Ҳамин инвесторам ҳамон хелай. Якум проблема ки ман фаҳмидам, бизнесмена ёфтан қиин. Чиба ки системна кор намекунем. برای که بیزنسمن شوید شما باید که سیستم نه учет کنترل ساختن یاد گیرید. تا هوای پیدا نشد اینوستیسیا آوردن نمیتواید. من چند تا اینوستورها خاطر صحبت میکنم، میگم فلان بیزنس شاگردمای و یا میبیاد فینانسیستاش میبیاد یک هفته پرورکه میکنن، میبیاد میگود معلم نمیگود تام نه تو پریادک و یا میدوند که پریادک نباشه کار نمیشد و یا точно میدوند که پریادک نباشه سیستم نباشد پول نیست میشد. Акси вай бачи ганда ҳаст не, ё ки вай ин кора қасдан мекунад не, акси нотавон будагиш ба, илм надоштан ба. Дуюм проблемае ки ман вохӯрдам барои чи ҳавё намебиёд, кадрҳо нест. Кадри хуб не. Мегӯяд ки мо ба қин кадрҳои хуб намеёбем мегӯяд. ҳаме ману шумо гумон мекунем ки инвестор намебиёд аз сабабе ки ё наллага мо қимат аст ё дигар чи. Дуруст ё не? Байни мардуми мо ба ҳамин чи овоза шуда мондагӣ, мегӯям ки инвестор намебиёд аз сабаби ки налог қимата ё ки ин хел он хел. На самом деле қонунои мо, ман вақте ки бисёраш мехонам, ҳамин қонунои мо ба ҳаме қадар возможностҳои хубе навистагия ки барои инвесторҳо. Бовар кунед, дар ҳамин қонунои мо як чизҳои хубе ай ки бисёр давлатҳо ба ин хел шансон нест рӯи қонун. Просто ба хулоса ба омадам ки халқи мо ҳамин қонуна намехундай. Худаш намехонаду нигоҳ кунед. Қонун ба бовар намекунад, гапи кӯча ба бовар мекунад. Аҷоиб интересне. Анами мишления дига кардан дар кор. Қонун ҳаст ва намехонад ва ба бовар намекунад. Аз сидқи дил, не ки ҳамин як кас кӯча ба интернет ба як гапи хом гуд, ҳамон гапи ҳава бо овоза карда 50 кас ба нақл карда, успед мекунад нақл кунад бо 50 кас ба. Шаб шогирдам гуфт ки устоз гуфт, падарам аз Душанбе то Хужанд рафтиян ва як шогирди ман қатима кор мекунад, да? Гуфт ки падарам гуфт аз омадян таксист ва ямондас, ҳамин кадом як аудиокитобҳои мана мондас меё, ягон баромадҳои мана скачат кардаги будас мечиба, ҳамон такси ва мондас, гӯш карда рафта. Таксист. Айн гӯш карда рафтага, пассажир гуфтаст ки ҳамин евреҳо тайёр карда ки омада Тоҷикистонро вайрон кунанд. Ахай ту ҷои хел гӯя. ҳамин шумо наметарсетум ягон тотун вайрони пайдо нашудасоз. من میگم تا کدام درجه مردم فهمش خام دارد، تا کدام درجه فکرم نمی کند. تو سخن همه آدم گفتگه گوش کن، تو با یک فایدهش هست یا نه خودت انالیز کن، او خدا برای چی تو با عقل داده. من گم میکنم که همه فکر همه کلی همون بچه با یگون کس یگون گپ خام جو کردگی و همون گپ گوش کرده هر چی گفتم میگرد. این نگاه کنید عقل تا کدام درجه توبه کردم خدا این انسانم توبه همین درجه میشده است. برای همه قدر ممکن که شما درسای من بکار باره میبید، شما هم همون یار رفیقاتون میگو تو از نگاه کرده است، تو از میبینی یک روز نه یک روز من تو پیشونیت وجب میکنم، من گفتم من نرو